आलोचनार चिंतनीय विषय निमंते लोकलिखित मंगल सुसमाचार तार 5 अध्याय 1 पदरु आरंभ करी 11 पदर शेष पर्यंत केही जने बड़ पार्टी स्पष्ट भाव में आम निमंते पढ़ी साहाय्य करेंगे। लोकलिखित मंगल सुसमाचार 5 अध्याय 1 पदरु 11 पद पर्यंत। दिने जेतेबेले लोक समूह ताहांको उपरे माड़ी पड़ी ईश्वरको वाक्य शुणुथिले सेतेबेले से दिनेश्वर खुर्द कूलरे ठिया होइथिले आउ से खुर्द कूलरे दुईटी नौका थिबार देखिले। माछुआ माने सेथिरु ओल्हाई जाल देउथिले। सेथिरे सेही नौका गुड़िक मध्यरु जेउटी सीमनकर थिला सेथिरे से चढ़ी स्थलरू अल्प दूर को जीवा निमंते ताकू अनुरोध कले आउ से बसी नौकारु लोक समूह को शिक्षा देबाकू लगिले। से कथा शेष करी सीमन को कहिले गभीर जल को जाई माछ धरिबा निमंते तुम्ह मानकर जाल पकाओ। सेथिरे सीमन उत्तर देले, हे गुरु, आम्भे माने राति जाक परिश्रम करी किछि धरि नाहु, किंतु आपणको कथारे मु जाल पकाइबी। आउ से माने ताहा पकाई बहुत माछ धरिले। पुणी से माने जाल छिंडिबाकू लागिला। सेथिरे सेमानकर जो अंशीदार माने अन्य नौकारे थिले से माने जेपरि आसी साहाय्य करंते एथिपाई से माने सेठाकू ठारिले। एथिरे से माने आसी दुईटी नौका को एपरि पूर्ण कले जे से गुड़ी को बुड़ीबाकू लागिला। किंतु सीमन पितर एहा देखि यीशुक चरण तले पड़ी कहिले, हे प्रभु, मो निकटर जीवा हेतु जेण मु जणे पापी मनुष्य। कारण से माने सेही क्षपरे एते माछ धरिथिले जे ताहा देखि से तांको संगे समस्ते विस्मयान्वित हेले। पुणी जेबदीक दुई पुत्र याकूब और योहन जो माने सीमनक सहभागी थिले से माने मध्य सही प्रकार विस्मयान्वित हेले। पुणी यीशु से मानकु कहिले, भय कर नाही, आजि ठारु तुम्हे मनुष्य मानक धरिबो। सेथिरे से माने नौका गुड़ी को कूलकु आनी समस्त परित्याग करी ताहांकर अनुगमन कले। प्रभु पठित शास्त्रांश पर हम समस्त आशीर्वाद करंतु। तेबे आज जो शास्त्रांश समय माने देखा पारिलु लोकलिखित मंगल सुसमाचार तार 5 अध्याय 1 पदरु 11 पद पर्यंत एई समय जड़े व्यक्ति विषय लिखा है। अवश्य मुख्य चरित्र भिन्न भिन्न लोक माने जड़ित अछंती, तथापि एथिरे जड़े व्यक्ति को देखुछु जो व्यक्ति की संपूर्ण भाव रे हारि जाय अछि। आ से व्यक्ति होछंती पितर। तेणु यही अंश को जो पढ़ुचु हो पारे जो मान पाखे हेडिंग बाइबल अच्छी से भिन्न भिन्न विषय सब जानती से कौन कौन लेखा अच्छी, किंतु मुझे विषय कहवाई चाहे। मुझे गोटे विषय कहवाई चाहे। अवश्य पितर जीवनी नहीं केतोटी विषय मैंने देखा, किंतु तांको पछआड़ जड़े व्यक्ति अच्छा जे कि आम समस्त जीवन पर आज किसी गोटे भिन्न स्वाद आदि देवाई से चाहते। से व्यक्ति होती आम मान स्वयं ईश्वर। तांको विषय जब मुझे यही शास्त्रांश नहीं गोटे विषय कह विफलतारू सफलता। विफलतारू सफलता विशेष कर ध्यान देवे। आमे माने एही 2025 मसीहार 6टी मास को संपूर्ण भाव में क्रॉस कर सारी अच्छे। 7म मासर प्रथम रविवार दिन आमे माने अच्छे। अपर पक्ष कहबी अधा वर्ष आम कंप्लीट सारी अधा वर्ष बाकी रही। आम व्यक्तिगत जीवन को जब आम अनुध्यान करवा जब वर्ष के मैंने आरंभ करू केते आशा केते योजना केते परिकल्पना
विभिन्न प्रकार चिंताधारा नहीं आमने आग को बढ़े मु जाने आम जीवन से प्रकार किए किए करना कि डिसेम्बर 31 राति प्रभु निकट में अनेक प्रार्थना विषय सजेली प्रभु ए विषय मत आवश्यक प्रभु निकट में प्रभु मुझे वर्ष या करी मो परिवार करी मो व्यक्तिगत जीवन करी मंडली समस्त विषय करी समाज किसी करी विभिन्न विषय गोटे कागज लिस्ट आउट कर प्रत्येक विषय को सजे प्रभु सामना कर आशा करे से प्रकार अनेक व्यक्ति करती विभिन्न स्थान को जीवार योजना विभिन्न कार्य सफलता पाइबार योजना किंतु प्रश्न उठुची जदि भी से प्रकार मैंने योजना करूँ 6 मासर परिसमाप्ति मध्य एवं आसु आम निजक टिके समीक्षा करवा कौन पाई अच्छे सक्सेस आम सफलता पाई कि ना विफलता पाई जदि आम विफलता पाई समय पितर गोटे विषय कहती प्रभु राति सारा परिश्रम कर सफलता पाइबा निमंते मु यथेष्ट संघर्ष कर मात्र किछि हेले पाइल नहीं कौन न करिछि प्रभु एनर्जी यूज करिछि ब्रेन को यूज करिछि टैलेंट को यूज करिछि आई यूज एवरीथिंग सब किछि प्रभु मु सफलता पाइबा निमंते विनियोग करिछि मात्र किछि ही पाइ नहीं किछि ही पाइ नहीं आ वर्तमान मो जीवन शून्य अवस्था रे अछि प्रेम यह होची विफलता प्राप्त पितरंकर उक्ति मु जाने पितरंक भली आज आमे माने मध्ये सार अनेक अछु आम मानक जीवन रे विफलता रही पिला मानको गुड एवर सेटलमेंट दे पाइलु ना गोटे जगह रे सेटल करि पाइना परिवार को एक उत्तम स्थान रे नहीं पहुंचाई पाइना जहाँ जहाँ आशा करिथिलु आशा मौली जाइछि अनेक अछु ए प्रकार मध्य कहि पारंती कौन कहि पारंती दिस माय बैड लक एही वर्षटी मध्य मो भाई शुभंकर नुहे प्रेम मन रखि दांतु जो माने लक उपरे माने निर्भर करते नहीं मोर भाग्य एमिति थिला that is wrong things ताहा संपूर्ण भाबरे भूल अटे आम मानकर कार्य ही आम मानक फल प्राप्ति कराए हालेलुया आमे कौनसी कर्म करबा नहीं मात्र मानकर लक आमे जदी दोषी साब्यस्त करू प्रभु कहते अरे बाबा यह करबा तुम पक्षर बहुत भलो विषय नुहे तेणु प्रिय मान मो कहबा कथा पितर मते हेई पारे सेदिन भाबुथिबे कहार मुख को कहार मुह को मो नै के आसीथिले गोटे भी माछ पड़ुना अपर पक्षर मु कहबी कौन कौन रे से फेलर होछथि देखन प्रिय माने पितरंकर जीवन को देखिबा आमे वर्तमान सफलता पाइछंती ना विफलता पाइछंती देखंतु ए स्थान रे सकाळ हेबा मात्रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट समुद्र कूल आसी पहुंचले पितर से स्थान रे अछंती पितर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को देखि के आसी नांती पितर आगो से स्थान रे अछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसुछथि तांको जीवन को एवं पितर को जीवन को देखु अछंती संपूर्ण भाबरे शून्यता कौन से शून्यता पितर को डंगा को के देखंतु पितर को डंगा रे माछ परिपूर्ण भाव रहिबा दरकार थिला कारण से माछ अटंती से धीवर अटंती से केउट अटंती ताकर पेशा होची कोन माछ मारिबा समुद्र मध्य को जीवे
ମାଛ ମାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇକି ଆସିବେ। ପିତରଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି? ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିତରଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନଉଥିବେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ, କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପିତରଙ୍କର ଜାଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜାଲକୁ ନେଇ ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିବେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ କିଣିଛି, ଆର ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି, ଭଲ ଶିଶା ଦେଇଛି, ଟାଣୁଆ ସୂତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜାଲଟି ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଡଙ୍ଗା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଜାଲ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଙ୍କର ଜୀବନ, ପିତରଙ୍କର ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏହି ସମୁଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମାଛ ଧରିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖେପାରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକାଉଥିଲି ଅନେକ ମାଛ ଧରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ମାଛ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଶୂନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନିରାଶ। ବିଫଳତା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ଆସିଯାଏ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଆସିଛି। କେହି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ ଏତେ ତିକ୍ତତାରେ ଭରିଯାଏ, ଏତେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ, ଏତେ ବିରକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ, ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ବିଫଳତା ଅଛି, ମୋ ଜୀବନର ଅମୁକ ବିଷୟ ସମୁକ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଅନେକ ଭାବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସ୍ପଏଲ କରିଦେବି, ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ହରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ୱାସନାର ବିଷୟ, ଭରସାର ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଏକ ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମିଶନ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲ, ମୋ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ, ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆସ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ହତୋତ୍ସାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବା, ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବିଫଳତାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ଆସନ୍ତୁ, କେମିତି କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଏହି ପିତରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପିତରଙ୍କ ଲାଇଫ କେମିତି ଥିଲା? ଏକରେ ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା। ପିତରଙ୍କ ଲାଇଫ ଗୋଟେ କୌତୂହଳର ଜୀବନ ଅଛି। କିଛି ଜୀବନର ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହି ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆଗଭର ହୋଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ବା ଚେଷ୍ଟିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯାହା ବି କରିବି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଲେ, କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ସାହସ କରିନଥିଲେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ପିତର କହିଲେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାଇବଲ କହେ ପିତରଙ୍କର ରୁମାଲ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ପିତରଙ୍କର ରୁମାଲ, ପିତରଙ୍କର ଗାମୁଛା, ଏହା ନେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମରିଜ ବା କଣ ମାନଙ୍କର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇ ଦଉଥିଲେ, ସେହି ରୁମାଲକୁ ଛୁଇଁ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଏହି ପିତରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହି ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେହି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କଲେ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି କି ମୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
से प्रकार गोटे दृढ़ संकल्प नौथबा व्यक्ति साधारण गोटे लेडीज आसी ताको डराई दउछंती कौन कहउछंती तुमको मु से यीशु का सहित देखी छी नहीं साधारण गोटे लेडीज ताको केवल गोटे कथा कहउछि तुमको मु यीशु का सहित देखी छी पतनता ताको जीवन रो कोन आसी से यीशु को स्वीकार करूछ यीशु को स्वीकार करूछ यीशु को अस्वीकार करूथिबा पितर आज यीशु का पाई छिड़ा होछंती तांकर मरण विषय जदि कहिबी केवल संक्षिप्त रे कहबा पाई जेते बेले पितर को मृत्यु मुखर सम्मुखीन हबा को पड़िला सेते बेले से गोटे विषय कहले मोर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को लोक माने कहले तुमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जेमिति क्रूस रे हमने मारिछु तुमको मते सेमिति मारिबो से कहले ताहा मो पय सौभाग्यर विषय जदि ताहा मो पय सौभाग्यर विषय मैं एति के अनुरोध करबी मो प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जेमिति क्रूस रे मरा जायतिला ताको उल्टेई दियंतु मते से प्रकार ओलटा क्रूस रे मते विध करंतु प्रेज द लॉर्ड जो भीतर यीशु को अस्वीकार करूथिला हारि जायतिला सेही भीतर वर्तमान प्रभु को पई जीवन दबा पई पछोना तबे एरा की प्रकार हला तबे आसंत जीवा जो व्यक्ति सफलता देछंती तांको आलगो टिके भाउछि बाइबल लेखा अछि ए जो समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट उडे समुद्र कूल रे अछंती को समुद्र कूल जेमिति हमनकर चिलिका ह्रद अछि अंशुपा ह्रद अछि तद्रूप समुद्र रे गोटे भाग होछि एही गिनेसर ह्रद बाइबल रे विभिन्न प्रकार गालिली ह्रद रहिछि गिनेसर ह्रद रहिछि तिग्रिया समुद्र रहिछि तो विभिन्न स्थान गुडी कर रहिछि किंतु वर्तमान जो घटना घटिछि ता होछि गिनेसर ह्रद कूल आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट से समुद्र कूल को जाऊ अछंती देखिबा को परुछंती जे सिमोन पित्र अछंती अन्य लोक माने मध्ये अछंती आ सिमोन पित्र जाल सजाडू अछंती प्रभु यीशु देखिले जे सिमोन पित्र सतरे तांकर समस्त कार्य को समाप्त करछंती मे बी आ गोटे 10-15 की आधा घंटा परे सिमोन पित्र घर को चली जिवे एही सुयोग रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसी कहिले सिमोन मु तुमको गोटे अनुरोध करबा पई चाहूछि बाइबल लेखा जायनी यीशु पितरन का जीवन को आसीबा पूर्व ताको लाइफ केमिति थिला किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जानନ୍ତି पितर कोन हेय अछंती को समस्या सम्मुखीन हेय छंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट जानନ୍ତି आ से पितरन को कहिले सिमोन मु अनुरोध करूछि तुमर जो डंगाटी अछि किछि समय पय मते दब कि मु मोनि मन्ते तुमर डंगा को किछि समय व्यवहार करबा पय चाहे प्रेज द लॉर्ड जो डंगा पय तुम आज निराश अछ जो डंगा आज शून्य अवस्था अछि जो डंगा तुमको विफलता आनि देछि बोली भाबु अछ मन रे एमिते होथिबो ए डंगाटा को गला माने काटे काटिए को संपूर्ण भाबरे अलगा कर दिबी आ जाळे की पोड़ी देबी एभली तिक्तमन अवस्था रे अछ से डंगाटी को किछि समय पाए मते दियो मु ताको व्यवहार करबा पाइ छ प्रेज द लॉर्ड जदि कहारी जीवन रे एमे मध्य एई प्रकार विषय रे प्रभु कहबा पाइ छ जो विषय को ने आज तुम माने हारि जायछ ताहा को तुमे मते देई दियो मु किछि समय सेथिरे बसिबा पाइ चाहे ए पारे हृदय ए पारे मन ए पारे कार्य ए पारे परिवार ए पारे दक्षता प्रभु कहबा पाइ चाहते मते ताहा किछि समय पाइ दियो पितरकर भाषा से कहतो प्रभु कोन अछि नियंतु प्रभु कहले नहीं नियंत बोले कि कहि देले चली माने बाइबल लेखा अछि ना प्रभु यीशु तांको आउट अनुरोध कले जदि तुमे डंगा दोछ आउ टिके मो पे कष्ट कर कोन से कष्ट मते टिके पानी भीतर को नै कि जा एठेले लोक चढ़ा चढ़ी हेबे
ଭାରି ଅଡୁଆ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯାଅ ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଗଲେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ପିତରଙ୍କର ଜାଲ ସଜଣା ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କୂଳକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ପିତର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମର ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାଟି ମତେ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ଜୀବନରେ ନୈରାଶ୍ୟତା ଅଛି ତୁମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ହଜି ଯାଇଛି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏହା ପରେ ମୋର କଣ ହବ ମୋ ପରିବାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛି ସେ ଆଶ୍ୱାସନାର ବିଷୟ କଣ ଏହି ଡଙ୍ଗାକୁ ତୁମେ ଧର ଯୋଉ ଜାଲକୁ ସଜାଡ଼ିକି ତୁମେ ରଖିଛ ଆସନ୍ତା କାଲି ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଧର ଯୋଉ ମନ ଆଜି ତୁମର ନିରାଶରେ ଅଛି ସେହି ମନରେ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ ଆଉ କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଆଜି ବିଫଳିତ ହେଇଛ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପିତର ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାତି ସାରା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମାଛ ମୁଁ ଧରି ନାହିଁ ଅନେକ ଲୋକ ମତେ କହିଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ଚାଲ ସେଠିକି ଚାଲ ସେଠିକି ଚାଲ ଜାଲ ଧରି ମାଛ ମାରିବା କାହା କଥା ଶୁଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକେଇବି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପିତର ତୁମେ ଯାଅ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ହାରି ଯାଇଛ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ ଆଉ ଜାଲ ପକାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଫଳତା ଦେବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବେକ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ସେଇ ସମସ୍ତକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉନି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି କଣ କଣ ନେଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଜାଲକୁ ନେଇକି ଗଲେ କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ଶୂନ୍ୟ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କଣ କରିଥିବେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହାରି ଯାଇଛୁ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ ମନରେ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହା କାହା ଜୀବନରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ସେ ସ୍ଥାନ ସବୁ ନେଇଛି ହେଇପାରେ କୌଣସି ଅଫିସର ସ୍ଥାନ କି ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଘର କି ହେଇପାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଆମେ ହାରି ଯାଇଛୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ନୈରାଶ୍ୟପଣତା ଆସିଛି ଆସୁ ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ 2:5 କଣ ଲେଖା ଅଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମର ପତନ ହେଇଛି ତାହା ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ହାରି ଯାଇଛୁ ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ ହାରି ଯାଇଛୁ ଆଜି ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ହାରି ଯାଇଛୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛୁ ହାରି ଯାଇଛୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି नो सक्सेस ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁନି କେହି ଅନେକ ବର୍ଷ ବା ଅନେକ ଥର मैट्रिक परीक्षा देला परे ସେମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ତ
ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମର ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କର। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ପତନ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ବିଫଳତା ପାଇଛ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ହାରି ଯାଇଛ, সেই ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଯାଅ। ଭିତର ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଭିତର সেই ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ କଣ ପାଇଲେ? କଣ ପାଇଲେ ପ୍ରିୟମାନେ? ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯାଇ সেই ସ୍ଥାନରେ ଜାଲ ପକେଇଲେ। ଲେଖା ଯାଇନି 10ଟା ଜାଗାରେ ଜାଲ ପକେଇଲେ କହିକି, ମାତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଥରେ ଜାଲ ପକେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ମାଛ ଧରିଲେ ଯେ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଇପାରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଏଇ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିବେ, ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ମୋର ଦାସ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ମୋ ସେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ହାରି ଯାଇଅଛି ତାକୁ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତର ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକଉଛି ସେ ଜାଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆସିବ ଜାଲ ଯେମିତି ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିବ, ସବୁ ଯାକ ମାଛ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଲେଖାଛି ଏତେ ମାଛ ଧରିଲେ ଜାଲ ତ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେଟା ଡଙ୍ଗା ଲେଖା ଅଛି? ହାଲେଲୁୟା। 2ଟି ତକ ଡଙ୍ଗା ମାଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସଫଳତା ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ସେଇଠି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଭିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମର୍ପଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ଡଙ୍ଗା ମାଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶୂନ୍ୟତା ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗୁଅଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତରଙ୍କର ମନକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ଧରିବା ପରେ କଣ ସେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ? ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ, ମୋର ବେପାରକୁ ପ୍ରଭୁ ମାରା କରିନାହାନ୍ତି। ଅତି ଅନେକ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ଦେବା ପରେ ବିଫଳତା ଆସିଛି, ସର୍ବର ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ ହରିଣବାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଭିତରଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିତରକୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଦେଖୁଥିବେ କଣ ଲାଗୁଥିବ? ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ମାଛକୁ ଉଠେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଅଛି। ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପରେ ପିତର ପ୍ରଥମେ କୂଳକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପିତର ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ, ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଆଜି ଜାଲ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସମସ୍ତ ସଫଳତା ପାଇଲି, ଇଏ କିଏ? ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି। ହେଇପାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଲରୁ ମାଛକୁ ବାହାର କରୁଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ କୂଳକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ବେପାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଥିବେ। ପିତର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଲି ତ କଲି, କଣ କଲି? ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ମାତ୍ର ଇଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ 8 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିତର
ए समस्त देखी यीशुଙ୍କ चरण तले पड़ी कहिले हे प्रभु मो निकट जीवा हेतु हालेलुया। कारण मु पर्यंत भाभी तुम्हें जड़े गोटे साधारण लोक किंतु एबे मु देखु एबे मोर आत्मिक चक्षु खोली जाउछि प्रभु। प्रिय माने अनेक ए समय प्रभुଙ୍କର आश्चर्य कर्म देखिबा परे मध्य प्रभुଙ୍କ माने विश्वास कर नथा। जदि आपण माने देखिबे जोहन तार 6 अध्याय 29 30 31 पद को जदि देखिबे किछि लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को समालोचनार सहित किछि आर्गुमेंट अछंती आ से माने कहू अछंती आम मानकर पूर्व पुरुष मानक प्रभु कोन देले स्वर्गरु माना पकौ दउतले तुमे को 5टा रुटी 2टा माछरे आमन को आश्चर्य कर्म करे दउछ बोली भाबुछ। आम मानकर पूर्व पुरुष माने तो से माने कोन कले आकाश रु समान को निमंते मानना पड़िला आ से माने खाई परितृप्त होले। केते वर्ष पर्यंत बाय गोटे लेखा जाय 40 वर्ष पर्यंत प्रभु समानकर देखा सुना करे। प्रभु गोटे विषय कहती 32 पदरे कौन कहती 32 पदरे 6 पर 32 पदरे कहती प्रिय माने हां पढ़तो देखिले यीशु सेमानकु कहिबे सत्य सत्य मो तुममानकु कहू अछि मोसा तुममानकु स्वर्गरु आहार देई नाहांती किंतु मोहर पिता तुममानकु स्वर्गरु प्रकृत आहार दियंती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जणे देबा पाई चाहू छथि प्रिय माने मोसा तुममानकु देई नाहांती मोर स्वर्गस्थ पिता तुम मानक देई अछंती अर्थात मु से समस्त विषय देई अछि। अनेक समय रे हमें माने प्रभुंकर आश्चर्य कर्म देखिला परे मध्य विश्वास करि न थाउ। ए आश्चर्य कर्मर पछरे ईश्वरकर केते बड़ हाथ अछि ताहा को माने भूली जाई थाउ। प्रिय माने ईश्वरकर वाक्य आम मानक चेतना दी आसु प्रभु का माने विश्वास करिबा। प्रिय माने से दिन भीतर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निकट रे निजर डंगा को समर्पण केले आहारे बाइबल लेखा जाय निजे मध्य प्रभु को निकट रे समर्पित हेले। से 10 पद लेखा अछि कोन लेखा अछि प्रभु ताको गोटे विषय कहू अछि तुमे मोहर अनुगमन कर आदि थारो मु तुमको कोन लेखा अछि मनुष्य मान को धरिबा सिखै तुमे धरिबो सफलता कौन से अभिज्ञता पितर कर नाही किंतु प्रभु को अछंती मु तुमको सफलता देबी। गोटे विषय सफलता देछि तुम लाइफ रे जेतिका विषय मध्ये अछि प्रत्येक क्षेत्र रे मु तुमको सफलता देबी। तेबे प्रिय माने प्रश्न उठुछि पितर जे प्रकार आपनर व्यवसाय रो मुख्य विषय को प्रभु का निकट रे थोई देले आज हम माने कोन हम मानकर प्रकृत जीवन जो थिर हम बंचु छु जहा को नै हम आज बंचु छु से विषय को कोन आज प्रभु को पाद तले थोई देबा कि आ कहबा कि प्रभु तुमे आ को छुई दे तुमे आ ऊपर बसी तुम आशीर्वाद हस्त पर जीवन परिवर्तित हो जाए। प्रिय माने डंगा आज शून्य अवस्था कार्य पंथा आज टैलेंट जति सब किसी आज प्रभु आशीर्वाद करने केवल गोटे विषय जदि आमने बाध्य जदि बाध्य पितर जदि कही पारे प्रभु राति सारा एते परिश्रम करिछि प्रिय माने मन रखि था जाल फोपाड़ा साधारण कथा नुहे अनुभवी मु अच्छी अनेक ट्राए करिछि जाल फोपाड़ा एबे भी भल फोपाड़ी पारना आ फोपाड़ा हाथ केते बिंधे केवल से जाल टाणीबारे जो कष्ट जो मैंने माछ लाठी पका जानते ने माछ जोरे टाण आम चाहूबा से गोटे माछ टाणु छोट माछ हो किंतु पावर से बहुत था केते शक्ति प्रयोग करने को पड़े ये पारे पितर क्लांत हो एनर्जी से स्टामिना से
मात्र से कहते प्रभु सब किसी मु बुझे तुमर कथारे मु पहुंचे तुमरी कथा प्रिय माने हे परे आज जगत अनेक विषय आज मानको नरेशता देछि किंतु आज हमने कहवा प्रभु वो तुम कथारे मो जीवन को पुणी थरे मु स्टार्ट करी मो परिवार को पुणी थरे मु स्टार्ट करी मोर कार्य को मु पुणी थरे स्टार्ट करी मोर जॉब को मु पुणी थरे आरंभ करी जो जो थिरे प्रभु मु हारि जाइछि तुमर नाम मु कहबी प्रभु हम समस्त को निश्चित भाव में आशीर्वाद करी एहा मो कहने प्रभु कहते गोटे विषय बाइबल लिखा जाए आम्भे जे मंगलमय परमेश्वर ठू यह कौन करी देखो आस्वादन हालेलुया हालेलुया प्रभु को परीक्षा करी देखो यह मोर शब्द नहीं यह प्रभु का शब्द जदि मैंने से प्रकार भाव में किसी विषय हारी जाइए हे परे प्रार्थना रे जेमिति प्रार्थना करिबी बोली भाबुतलु ए पर्यंत प्रभु मो अंतत एई वर्ष थरे जदि प्रार्थना करी 10 मिनिट प्रार्थना करिबी 10 मिनिट मध्य प्रार्थना करि परिबी प्रभु एही वर्ष मो परिवार संपूर्ण भाव में तुम पछरे चलबो करि परिना प्रभु को सेवा पई किछि उडे करबी भाबुतलु करि परिना विभिन्न प्रकार स्थान राज्य में हारि जाइछु से स्थान जदि डेवलप चाहूछु सफलता चाहूछु आ समय प्रभु को निकटवर्ती हेबा एवं प्रभु को ताहा दे प्रभु को बाध्य हेबा प्रभु को आशीर्वाद रो महत सफलता आमानकर व्यक्तिगत जीवन रे पारिवारिक जीवन रे कार्य समस्त क्षेत्र रे आमे सफलता पाई परिबा प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करो।